single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya tapi belum pernah subscribe atau belum subscribe, tolong di subscribe ya guys. Subscribe itu gratis loh. Dan kalau memang saya posting, kalau kalian sudah subscribe, itu akan masuk di home YouTube kalian. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Saya sangat menghargainya. For you who are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video and don't forget to subscribe. For you who already in my channel but you haven't subscribed yet, don't forget guys to subscribe. Okay, subscribe is free guys actually. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate it. Okay guys, I'm going to read another zodiac sign. I just upload Pisces, but it's still on process, not really upload yet. But I'm going to read right now Aries. I still have Aries, Taurus, Gemini, Cancerian, and Leo. I just got another five zodiac reading. After I've done it all the five, I will make it general, and not general reading. I will make it love reading for 12 zodiac sign, day by day. Yeah, I'm not going to make it all the 12 zodiac sign in one day. No, I'm going to split it out until like into like couple days. Yeah, okay. Di sini saya akan reading soal Aries. Pisces sedang proses upload. Saya masih ada yang readingan yang belum dikerjain. Yang belum dikerjain itu ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, sama Leo. Ada 5 zodiak lagi. Nanti setelah kelima zodiak ini selesai untuk general readingnya, saya akan buat love reading untuk ke-12 zodiak, tapi saya akan bikin di split atau dibagi untuk beberapa hari. Ya nggak mungkin saya ngerjain ke-12 nya itu di hari yang sama. Okay guys, Aries. This is let's get started. This is what is it? Disclaimer. This is a general reading. It's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about the person energy that you're dealing with, or vice versa, because energy is interchangeable, and I collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it could not resonate with you. Just take out what resonates with you. If it's not resonate with you, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay, and I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the card. There will be a pop out card. That's the card that I'm going to take to be read ya. Okay. Di sini bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya untuk seru-seruan aja. It's a fun reading guys. Okay.
bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu bisa terbolak dan terbalik. Dan saya ini karena saya menarik energi dari beberapa orang secara acak, jadi bacaan saya ini bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga enggak. Disesuaikan saja bacaan saya ini dengan situasi kamu yang kamu punya sekarang, oke? Apabila nggak nyambung juga, tolong cek sign-nya kamu berdasarkan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian. Dan disclaimer juga, saya tidak membaca kartu terbalik, dan saya hanya mengambil kartu saat saya shuffle decknya, ada kartu yang loncat atau lompat. Kartu itulah yang akan saya baca. Kartu itulah saya akan ambil dan saya baca. Oke guys, let's get started, Aries. Alright, bottom of the deck is Knight of Cups. Hold up. Oops, sorry. Mind maths, sorry. Okay, Aries. First card. What is this? You got 3 of Swords. Ooh la la. What is this? What is this? What happened, Aries? You feel brokenhearted? Or maybe you feel disappointed? I don't know. There is something came up here. I don't know what kind of things is it, but something happened and it makes you feel disappointed, it makes you feel brokenhearted. This thing could be related with love, doesn't have to be related with love, but it could be related with financial, job, business, internal issue, or maybe internal issue with yourself, or internal issue with your friend, best friend, colleagues, family, parents, sibling, brother or sister, I don't know, any kind. But this thing, it's quite make you feel heartbroken, feel you disappointed, feel you sad, make you feel you sad, ya. Di sini ada sesuatu hal yang terjadi, Aries. Entah ini apa hal ini, bisa berhubungan sama cinta, bisa juga berhubungan sama keuangan, bisnis, karir, atau bisa juga ini memang masalah pribadi dengan diri kalian sendiri, atau mungkin ini ada hubungannya sama masalah pribadi dengan orang-orang sekitar kalian seperti sahabat kalian, teman kalian, keluarga, kolega, orang tua, atau punya masalah sama saudara kalian, sepupu, kakak, adik, om, tante, eyang. Tapi yang jelas masalah ini membuat kamu sedih, membuat kamu patah hati, dan membuat kamu kecewa. Okay. Fine. Okay, the second card is 5 of Pentacles. You feel left out in the cold, Aries. Maybe you have a financial issue, I guess, because this is a Pentacle card. And look at this card, it's quite sad. Yeah, there are 2 beggars here. They walk in the middle of a snow, but with a barefoot. They don't wearing any shoes, of course. Walking barefoot in the middle of a snow is quite cold, right? So you feel left out in the cold because of financial matters, I guess. Di sini ada kartu 5 koin, not 5 of Pentacles. 5 koin ini artinya kamu kayak ya, ada masalah. Mungkin masalah yang bikin kamu kecewa ini adalah ada hubungannya dengan masalah keuangan. Karena kartu Pentacles, koin, kartu Pentacles itu kan lebih menggambarkan tentang keadaan finansial. Yang jelas kamu ngerasa ditinggal sendirian, kalian merasa tidak berguna, something ya kurang lebih kayak gitulah. Kalian merasa tidak berdaya. Karena di sini ada di kartu ini ada gambar 2 pengemis, 2 orang. Gua sih asumsinya ini pengemis ya, karena mereka pakai pakaian compang-camping,
dan mereka jalan di tengah salju tapi nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, which is jalan tengah salju nyeker itu kan dingin banget ya gitu loh. Dan kalian tuh merasa berada di posisi ini karena masalah yang terjadi. Jadi selain kalian patah hati dan sedih, ya kalian merasa kalian nggak berdaya, kalian ditinggalkan. Mungkin kalian ditinggal pacar kalian karena tiba-tiba kalian bangkrut, atau kalian tiba-tiba jobless, nggak punya uang, pacar kalian tiba-tiba selingkuh, atau suami atau istri kalian tiba-tiba selingkuh. Bisa saja, bisa apapun yang terjadi di sini. Tapi ini feelingku lebih kayak ini tuh tentang masalah keuangan gitu. Jadi nggak heran juga ya kenapa kalian di sini sakit hati, patah hati, kecewa ya, karena kalian ditinggalkan gara-gara duit. Okay? The third card is the strength. You have your own personal strength, your inner strength. Well, maybe the situation is quite difficult for you, but it didn't crush you down. It didn't make you crumbling down. No. You have your own strength, so you not realize, but you, what is it, the word, you believe, that's the word that I'm trying to say. You believe, because of your inner strength, you believe that one day in the future, nearly in the future, you will be get up on your feet again. That is your strength. Confident, strength, and self-belief. Okay? Di sini kamu punya kartu the strength. The strength ini ya artinya kan kekuatan ya. Kekuatan ini lebih kayak kekuatan diri sih. Jadi walaupun kondisi yang dua ini nih bikin hancur hati kalian, bikin kalian merasa tidak berdaya, tapi kalian berusaha untuk menguatkan diri kalian sendiri. Karena di sini ada gambar orang cewek ngelus singa. Singa itu kan suatu hal yang binatang yang buas ya, agak susah untuk dikendalikan. Tapi cewek ini bisa mengendalikan singa ini, artinya cewek ini ya memang punya sesuatu gitu loh, sampai dia punya skill sehingga dia bisa mengelus si singa ini dan membuat si singa ini menjadi luluh. Di sini saya melihatnya strength-nya itu bukan dikasih sama orang lain, tapi strength-nya itu adalah kekuatan itu ada di dalam diri kalian sendiri, Aries. Jadi walaupun kalian ancur-ancuran di sini nih karena situasi ini, kalian tetap berusaha untuk menaklukkan ketakutan kalian. Kalian berusaha untuk menaklukkan segala sesuatunya. Ya mungkin kalau orang lain, mungkin kalau dalam situasi kayak gini ya, udah nggak punya duit, patah hati, gitu kan, ditinggal, mungkin orang lain akan hancur. Tapi kamu enggak, Aries, karena kamu yakin, kamu punya keyakinan diri yang cukup besar bahwa suatu hari nanti kamu bakal bisa bangun lagi dan sukses. Gitu. Bakal bisa berdiri di kaki kalian sendiri lagi dan sukses. Kamu punya kepercayaan diri itu, dan itu bagus, itu positif, gitu. Karena memang saat kita jatuh, yang bisa meyakinkan diri kita sendiri cuma kita sendiri, selain kita dibantu oleh Tuhan ya, gitu. Oke. Kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, kalian yakin kalian bisa bangkit lagi, dan kalian berusaha menaklukkan semua ketakutan kalian. Jadi kalian tidak overthinking ya di sini ya, bagus sih. Oke, sebenarnya kan katakan judgment, fourth card. You get what you give, Aries. You get, like this. This is the judgment card is similar with the justice. It's talking about karma, and actually judgment card is a good news. You will get succeeded again, Aries, after this downfall. But you have that kind of inner strength to get rid of all your fear, get rid of all your worries. You try to courage your own self. Yes, this is the card that will repay all your hard work here, all your strength here. Okay. Di sini ada kartu judgment. Judgment itu 11-12 artinya dengan the justice. Itu kurang lebih artinya karma ya.
Karena kamu di sini, walaupun kamu di sini hancur, jatuh, tapi kamu di sini berusaha untuk bangkit. Kamu berusaha untuk meyakinkan diri kamu sendiri bahwa suatu hari nanti kamu akan sukses. Jadi walaupun kamu hancur, jatuh, kamu tetap berpikir positif, Aries. Kamu punya kepercayaan diri yang tinggi untuk meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu akan sukses lagi di kedepan hari. Dan itu benar. Ini adalah kartu justice, kartu judgment ini menggambarkan good news atau berita baik, dan ini adalah hadiah dari Tuhan. Berita baik ini adalah hadiah dari Tuhan dan alam semesta, karena kalian bisa menaklukkan ketakutan kalian di sini. Kalian bisa menaklukkan kekhawatiran kalian. Jadi saat kalian jatuh, kalian ya udah santai aja gitu loh. Saat kalian jatuh, kalian mencoba untuk menerimanya lapang dada, ikhlas saja, dan kalian tetap percaya suatu hari nanti kalian bisa bangkit lagi, bisa sukses lagi gitu. Itu sisi positifnya kalian. Dan karena kalian tetap berpikir positif walau kalian jatuh, kalian akan dapat hadiahnya ini, kesuksesan. Bener kan kata gue, kesuksesan, wheel of fortune. Roda keberuntungan akan membawa kalian ke atas lagi, walaupun sekarang kalian tersungkur di bawah, tapi jangan khawatir, ini sifatnya yang sementara. Kalian akan sukses lagi di kedepannya dalam waktu dekat, insya Allah. Okay, this is a wheel card, like I told you. This is a good news judgment here. It's a good news, and you got the wheel card, the wheel of fortune card. Even though right now you are in the downfall, you are hit the rock bottom, but no need to be worried. This is all about temporary things. It's not going to be permanent. It's not going to be long last forever. No, it will be temporary, because the wheel of fortune will take you to the top again. Good. Congratulations, Aries. Finally, you got your own success. You got your own success because you could defeat your own fear here. You could defeat your own worry, even though you are in a downfall. You don't let yourself being depressed. You're not letting yourself being stressed out. You try to get rid of all the stress out, all the depression that you got. By what? By thinking positive. In the future, you may get success again, and you did it. And yes, it will happen. You will get the success that you want, Aries. Good. Bener kan di sini kata wheel of fortune ya. Kalian tuh intinya gini aja, yakin aja dengan apa yang kedepannya gitu ya. Percaya diri aja, positive thinking aja, bahwa kalian nanti suatu hari ini bisa bangkit lagi. Dan benar, ini satu wheel of fortune ini jelas ya, ini akan terjadi sama diri kalian. Kalian akan bangkit lagi dari keterpurukan kalian. Kenapa kalian bisa bangkit dari keterpurukan kalian? Ya karena kalian ini berusaha tetap berpikir positif walaupun kalian sedang jatuh. Kalian ya nikmatin aja, ikhlas aja. Gue jatuh, gue ikhlas aja, terimanya, gue lapang dada. Yang penting kedepannya nanti gue akan sukses lagi. Bagusnya di situ, punya pemikirannya positif walaupun kalian sedang jatuh. Kalian tidak terpengaruh dengan sisi terpuruknya kalian. Nah, akhirnya dibayar oleh semesta dan Tuhan. Kalian mendapatkan kesuksesan kembali. Oke, amin. Congratulations, Aries. Okay. Bottom of the deck is Knight of Cups. You're not just having a financial gain in here. I think there will be somebody here going to come to you and offer their love to you. This could be your soulmate, Aries. Di sini kalian, kesuksesan yang kalian dapat bukan hanya materi aja ya. Selain kalian juga dapat kesuksesan materi kalian jadi nambah, jadi naik lagi. Kalian sepertinya juga akan ada orang yang deketin kalian nih. Orang ini ngasih hatinya mereka ke kalian, ya. Mungkin aja bisa orang ini adalah jodoh kalian. I don't know, bisa aja. This person is a water sign, could be Pisces, Cancerian, or Scorpio. Orang ini adalah orang water sign atau elemen air. Orang ini kemungkinan zodiaknya kalau nggak Pisces, Scorpio, atau nggak Cancer gitu. If it's related with love ya, but if it's related with money, financial, business, this person came to you
with a good heart, they will help you. They offer you their help. Okay? Kalau memang ini berurusan sama cinta, orang ini ya bisa jadi adalah calon jodoh kalian. Tapi kalau ini berurusan dengan keuangan, bisnis, karir, orang ini datang ke kalian untuk memberikan bantuan kepada kalian. Makanya kenapa kalian mendapatkan kesuksesan itu kembali, karena dibantu sama orang ini. Gitu, Iris. Okay, I'm going to clarify with this card. Bottom of the deck is Ace of Fire. Yes. Hold on. The World. Yay. Alright. Wow, you got all the abundance, Aries. Wow. That's a good thing. Hold on. Alright. Here we go. First card is Eight of Earth. Skilled work is rewarded. Learning all there is to know about a topic, going back to school. Aries, if it's possible, you could take a short course, or you could going back to school again. For what? To upgrade your skill. Why? You need to upgrade your skill. If you want to get success, you need to upgrade your skill, Aries. Kamu kayaknya harus balik ke sekolah lagi, atau kamu bisa ngambil les kursus yang cuma berapa bulan, kursus singkat. Untuk apa? Untuk menaikkan skill kamu. Kenapa? Kalian harus menaikkan skill kamu. Kalau kalian ingin sukses, ya kalian harus menaikkan skill kamu. Kalian harus menambah kebiasaan kamu. Jadi apa yang sudah kalian punya, skillnya ditambah. Kalau memang kalian ingin sukses, karena itu adalah modal sukses. Dan Aries, orang yang tipikal kerja keras, aku tahu, tipikal ambisius. Dia akan melakukan apapun untuk sukses, sekalipun harus balik ke sekolah, ataupun harus ngambil les atau kursus singkat. Okay, the second card is King of Air. Brilliant, impartial, professional, diplomatic. Speak your mind with confidence. Seek out professional advice. Balance mental and emotional consideration. Right. You try to balance your mental and also your emotional areas, and that is a good job. You could make it balance those two. Okay, and try to speak any idea in your mind. Okay, and maybe if it's possible, try to find someone professional, so you could get a little advice from them. Okay, di sini kamu harus, selain kerja keras, selain kembali ke sekolah dan ambil kursus singkat atau apalah, kalian tuh harus kemukakan ide kalian. Jadi kalau kalian punya ide, apa yang kalian pikirkan, omongin, jangan disimpan sendiri. Oke? Kalau memang memungkinkan, mungkin kalian bisa cari orang yang profesional di bidang yang kalian incer, dan mintalah sedikit nasihat dari orang itu. Sharing aja sama orang itu. Dan bagusnya di sini adalah kalian secara emosional dan mental itu kalian balance. Bagusnya di situ. Jadi karena kalian secara mental dan emosional balance, jadi itu kalian lebih terkontrol. Good. The third card is the World. Yes, Archangel Michael. Job well done. Joy, contentment, and gratitude. The path toward enlightenment. Yes, finally, Aries, you got the World is in your hand. All your hard work will be paying off soon. Okay? You will get joy, you feel content, and show your gratitude. Di sini bagus Kak Aries. Pada akhirnya kamu mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian menginginkan kesuksesan, yes, kamu akan dapat dalam waktu dekat, insya Allah. Karena di sini ini adalah hasil atau hadiah atau buah dari kerja keras kalian selama ini. Bagus. Apapun yang kalian lakukan, tetap lakukan dengan baik ya. Misalnya kalian YouTuber, ya udah tetap aja buat konten. Kalian TikTokers, buat aja konten yang bagus gitu ya. Terus misalnya kalian lagi nganggur, pengen cari kerja, mendapat kerja, jangan putus asa. Terus cari.
Karena suatu hari nanti semua usaha kalian, semua usaha dan kerja keras kalian akan terbayar dengan baik. Good. Okay, the fourth card is Three of Fire. Abundance. Things looks very good. Have patience at this time. Make long-term plans. Yes, Aries, you have to little bit patient. I mean, most of Aries that I know, they not really patient. They don't have much patience. They're quite impatient. Try to be patient. Try to wait until your time is coming. Okay? Time for what? To get abundance. Because it needs a process. It needs a hard work. And it needs time, right? Talking about process, it means it needs time. It needs time. It didn't came instantly. No. You need to wait. You need to do hard work to get abundance. And when that abundance came, try to make a long-term plan. Di sini kamu harus sabar, Aries. Jadi kamu akan dapetin semua ini. Kamu akan dapetin kesuksesan ini, tapi harus sabar. Jeleknya Aries adalah yang gue tahu, mereka tuh orangnya kurang sabaran. Apa-apa maunya cepet, nggak bisa. Kalian ingin sukses, ya kalian harus kerja keras dari nol. Ya, kalian kerja keras. Selain kerja keras, kalian juga harus sabar nunggu. Karena semua itu kesuksesan itu tidak akan datang secara instan. Ya ada prosesnya gitu loh. Dan proses itu kan kalau bicara proses pasti ya butuh waktu dong. Nah makanya di sini kalian diminta untuk sabar. Kesuksesan itu, rezeki yang kalian inginkan nanti juga akan dapat. Cuman kudu sabar kuncinya. Selain kerja kerasnya udah nih. Tinggal sabarnya nih yang kalian belum punya nih. Nah kalian harus sabar-sabar deh, disabar-sabarin ya. Kalau mau dapat rezeki yang banyak, mendapat kesuksesan yang banyak, sabar-sabarin, mau nggak mau. Nanti kalian akan dapetin apa yang kalian inginkan. Saat kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, coba deh kalian buat rencana jangka panjang. Nih misalnya kalian dapat kerjaan baru, gaji gede, atau tiba-tiba TikTok kalian atau YouTube kalian booming, kalian dapat duit tuh, dapat cuan, dan tuh rencana jangka panjang. Nah ini duitnya mau gue alokasikan buat A, B, C, D, E gitu loh. Jadi kan bagus gitu loh. Harus punya jangka panjang. Soalnya kalau kalian nggak punya rencana, kalian tuh termasuk tipikal orang yang impulsif. If you don't have plan, Aries, you're typical kind of person who act very impulsive in every way. I mean, like if you get that success, if you get that money, if you get that abundance, try to make a long plan. How you located your money for what for this and this and this. Okay, if you don't have long-term plan, your money will be gone, just like snapping a finger. Why? Because Aries is so impulsive people. When you get your money, when you get that abundance, you suddenly being impulsive to go shopping, maybe in the mall, or to do shopping online, maybe, and after that, all your money will gone just like snapping a finger. Makanya karena Aries itu tipikal orang yang impulsif, kalian tuh harus punya rencana nih. Kalau kalian dapat uang sekian banyak nih, harus dialokasikan buat ini. Jangan nggak punya rencana. Karena kalau kalian dapat uang yang banyak dalam jumlah besar, kalian nggak punya rencana, yang ada kalian datang ke mall belanja impulsif atau belanja impulsif lewat online, yang ada duitnya habis semua, nggak tersisa. Jangan sampai itu terjadi ya. Makanya kalau kalian dapat uang yang banyak, dibutuhkan perencanaan yang matang, yang detail. Untuk apa uang ini? Jangan sampai dihabisin semua gitu deh. Yang terserah sih, kalau kalian mau ngabisin ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak dihabisinya tuh untuk hal yang jelas, teralokasi dengan jelas. Jadi jangan impulsif beli ini beli itu, taunya habis duitnya. Tapi kalian nggak punya rencana, nanti bingung sendiri. Okay? The fifth card is Nine of Water. Your wish will come through. Concern fade away, a love life. Yes, like I said in earlier, you got Wheel of Fortune and Nine of Cups, right? Like I said earlier, you're not just getting abundance, but you will getting a soulmate, maybe. Yes, and yes, this is all similar with that card, with those two cards.
you will get money, you will get Three of Fire, you will get abundance. The world, you will get abundance. And not just that, you will also get a love of life. It means soulmate. Congratulations, Aries. Finally, you get money, you get success, you get soulmate. Oh, what a happy life, right? But the key is hard work. Second is pray. Third, patient, right? And fourth, surrender. So there will be a fourth key to get those success. Okay? Di sini akhirnya bener kan kataku, kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Bukan hanya uang, tapi kalian juga akan dapat jodoh. Karena kartu ini kan kartu sebelumnya ada Wheel of Fortune sama Knight of Cups nih. Wheel of Fortune kan abundance yang berupa rezeki ya, uang gitu ya. Knight of Cups ini abundance yang berupa jodoh. Kalian akan dapetin dua-duanya, Aries. Kayaknya Aries berapa bulan terakhir saya bacain, ya memang akan kedepannya akan dapetin rezeki sih, bagus gitu loh. Dan bukan hanya rezeki, kalian juga dapetin jodoh. Itu kayaknya sama deh dengan bulan lalu atau bulan lalunya lagi. Kalau nggak dengan bulan Agustus, bulan Juli deh kalau nggak salah ada. Kayaknya gini, kasusnya juga Aries akan dapetin abundance berupa rezeki dan jodoh. Dan ya kalian akan dapetin kedua hal itu, jodoh dan rezeki. Good. Tapi ingat kuncinya kerja keras, berdoa, berpasrah, dan yang penting sabar. 4 itu kuncinya. Kalau kalian ingin mendapatkan kesuksesan yang kalian cari. Mungkin kalau kerja keras, ya Aries melakukannya. Karena memang Aries itu pekerja keras. Berdoa, ya Aries juga tipikal orang yang ya cukup agamais. Berserah diri, iyalah kalau berdoa udah pasti berserah diri dengan Tuhan kan. Nah, yang jadi masalah adalah bersabar. Aries itu punya masalah dengan kesabaran sumbu pendek. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus bersabar ya, sabar untuk dapetin itu semua. Panjang-panjang sabarnya ya, jangan pendek-pendek. Okay, the bottom of the deck is Ace of Fire. An exciting new opportunity, career advancement, change your life. Now, like I told you, you will get abundance. And you also get a new career in here, I guess. You will get a new job. Or maybe if you have a job yet, maybe you will get promotion. There will be a new beginning for you, Aries. Congratulations. Di sini ada awal mula baru. Kalian akan dapetin kerjaan. Bagi kalian yang belum dapat kerja, kalian akan dapetin kerjaan baru yang oke. Dan bagi kalian yang sudah bekerja, kalian akan naik jabatan, dipromosiin. Selamat, good. Intinya hidup kalian akan berubah lah, Aries. Karena Ace of Fire itu adalah kesempatan baru, awal mula baru, gitu. Okay guys, I guess this is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, comment, share my video. Oke, sampai di sini dulu video untuk bulan ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya video ini. Oke, sampai nanti. Sampai bulan depan. I'll see you next month. Bye. Dadah. Every single day